କହୁନୁ ମୋ ବୋଉ ଆଜି କୋଳି ଘଟା କଣ କହୁଛ ତମ ଦାନ୍ତ ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ମାଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛୁ ସହଜ କଣ କୁହ ସେମିତି ଆଉ ଭଗବାନ हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू सत्य लाइफ एक्सप्रेस ब्लॉग टाइम हो गला वर्तमान शार्प 9टा तो चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग जय जगन्नाथ प्रभु शुभ सकाळ फाइनाली फ्रेंड्स आज ब्लॉग आम स्टार्ट करवा कौटू ना माँ का पाखु तो माँ कौन कह आज कौन आज हम शाशु श्राद्ध अच्छा नमिता भाज कौन कौच ଆଜି ଆଇଥିଲ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଇଛୁ डाकिचंदी ଆଉ हैं ଆଉ डाकिचंदी आई ଆଇବା ମାମୁଁ ଘର ଡାକିଛ ବୋଲି ଜାଣି ନା न डाक दिले आसी न था ନା हैं तुम एमती डकरा खाऊच ଆଉ तो से समस्ते आसछंती समस्त कुआ भी होती तो आज हूँ आम जेजेमा श्राद्ध तो से समस्ते आसछंती कटक रू तो आसछंती आपण माने पूर्व ब्लॉग रे देखिले वर्तमान चलची एपटे आमर रोषेई कार्यक्रम चली एठी माँ वर्तमान बसिकी छाणुचंती कोबी आउ एठी मध्य आमर डालमा प्रस्तुत चली एपटे घरे मध्य श्राद्ध पड़ुची बो आज कौन ବୋଉର ଶ୍ରାଦ୍ଧ अच्छा भाउज वर्तमान जाइतिले छात उपरु तो भाउज आज कौन ଜେଜେମାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ अच्छा ए सकाळु हमर षंड भाई आसी गलेनी कौन चलची ସ୍କୁଲ ଯିବା ଚାଲିଛି ଆଉ ହେଇ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଧନ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ वर्तमान एठी हमर डालमा प्रस्तुति चलची बो डालमा केते बाटे गलानी आम गण बर्तमान आसी पहुंच सारी किए ना आम अपा तो एठी वर्तमान नमिता भाज रंग लगे दौरान अपा टे हाय करदेलु ओ भाज कौन चलची हैं ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ रोसई न करिक एठी रंग बेपार चलैछ ना हैं आउ टी हसदेल टी फ्लाइंग किस दे देलु ଟାଟା କର ଟାଟା ହାଇ କଣ କରୁଛ ଲାଇକ୍ କରିବ କହିଦିଅ ହେଇ କହିଦେଲ ଗେଲା ଏମିତି କହିଦେଲ ହଁ ଆପା ଦେଇଦିଅ ହେଇଛି କରିଦେଲୁ देखु फ्रेंड्स ये होउचंदी आम जेजेमा तो बहुत वर्ष पूर्वे जेजेमा आम मान को छाड़ी चली जाइछंदी तो आज तांकर श्राद्ध कौन आज श्राद्ध रे हैं भाउज आज श्राद्ध रे आइटम कौन ଡାଲମା ଶାଗ ଖଟା ବେସନ କୋବି କଷା ଡାଲମା ଶାଗ ଖଟା ବେସନ କୋବି କଷା तो फ्रेंड्स भाउजंकर काली आसला पाखरु देह टे खराब हो जाइए दांत फांत टे थंडारू दरज हो जाइए खाई पारना से बसी बर्तमान सुजी खाऊंच आउ कौन कौच किसी कथा कही पारना भाउज तो ये चलती सेपटे रोसई चलती बाड़ी रे रोसई चलती अधा एठी घर भीतर भी अधा रोसई चलती आउ बापा भाई सकाळु पड़ैचंती ऑफिस तो नना आसिक श्राद्ध पकईकी जाई सारे बर्तमान रोसई चलती
ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରେ କାମ ସାରିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଛି। ବାକି 12ଟା 1 ବେଳକୁ ଯାହା ଆସିବେ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ। ମୋର ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇବ। ହଁ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇପାରିବିନି। ତ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଉ। ମୋର ଆଜି ସୁଜିରେ ଭୋଜି ହବ। ଭାଉଜଙ୍କର ଆଜି ଫାଇନାଲି ସୁଜିରେ ଆଜି ଭୋଜି, କାରଣ ସେ ଭୋଜି ଖାଇପାରିବେନି ଯେହେତୁ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଗାଲ ଟିକେ ଦରଜ ଅଛି। ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଇବେ ମେଡ଼ିସିନ। ଗୁଡୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଜି ଜେଜେମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚାଲିଛି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ସେଠି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି କଷା ଆଉ ଡାଲମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲାଣି ଅଲରେଡି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ଖଟା, ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଉ ହବ? ଖଟା ଆଉ ଶାଗ ବାକି ରହିଛି, ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ଖାଦ୍ୟଟା କେତେବେଳେ ହବ? ଖାଦ୍ୟ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି କେତେ 11ଟା 10 ପାଖାପାଖି, ମତେ ଲାଗୁଛି 12:30 ଭିତରେ ଅଲରେଡି ରୋଷେଇ ସରିଯିବ। ଗେଲା କ'ଣ ହଉଛି? କ'ଣ ହଉଛି? गेला हाय हाय क्या हुआ? अच्छा भात ହେଇନି ଗୁଡୁ? ଆହୁରି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି, ତାପରେ ବେସନ ଛଣା ହବ, ତାପରେ କଷା ହବ। ତମର ଯୋଉ ସେପଟେ ବେସନ ସରିଲାଣି ଜନ୍ତା? ହଁ ଜନ୍ତା ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଛଙ୍କା ହବ। ଆଣ ବେସନ ଆଣ ଛାଣିଆ। ଆଣୁଛନ୍ତି କାଟିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ମମି ନାନା। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ମମି ନାନା? ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ଆଉ ମମି ନାନା ଟିକେ ଦେହ ଫେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିବା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ 12ଟା ବେଳେ। ଆଉ ରାଜା ପଦିଆ ହେଇରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। କ'ଣ କହୁଛୁ କହ କହୁନୁ? ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ ଖଜି କୋଳି ଖଟା। ଖଜି କୋଳି ମାନେ ଖଟା ପାଇଁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଆସ ଏଇଠି ଆସ, ଏଇଠି ଆସ। କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଭାତ ଡାଲମାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଯାଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଠି କୋବିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖଟାଟା ହବା ହେଇ ଆସିଲାନି। କ'ଣ ହଉଛି କି ରେ? ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଆମେ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବସଛୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା। କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କହିଦିଅ। ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଆଉ ଚିଲି କୋବି ଶାଗ। ଯିଏ ହସୁଛି ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖାଅ। କ'ଣ କହୁଛ ଭାଉଜ? କ'ଣ କହୁଛ? ତମ ଦାନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛ? ତମ ଦାନ୍ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ରୋଷେଇ। ରୋଷେଇ କେମିତି ହେଇଛି? ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ଲୋକ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ରେ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାଉଜ ଖେଚୁଡି ଖାଉଛ? ଡାଲମା ବି ଭଲ ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଲ ହେଇଛି, ଖଟା ବି ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଖଟା ବରକୋଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ କୋବି ଆଉ ବେସନ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ଡାଲମା ଭଲ ହେଇଛି, ଶାଗ ବରକୋଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ କୋବି ଆଉ ବେସନ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ବନେଇଛି କିଏ? ବନେଇଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ମାଇଁ ବଡ଼ ମାଇଁଙ୍କ ହାତ ବାଜିଛି, ସାନ ମାଇଁଙ୍କ ହାତ ବାଜିଛି। ଅଙ୍କଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ଦହିଗୁଡା ସବୁ ତକ ଥାଳିରେ ଆମର ତ କ୍ଷୀରି ହେଇନଥିଲା, ତ କ୍ଷୀରି କୋଉଠି?
भोजी खाइल बासन माज निष्कट परवर्ती प्रसंग बिना निमंत्रण अतिथि पेट भरी भोजी खाइले शेष धरा पड़ी जीवारु तांको बासन माजिया पड़े। तो फाइनल फ्रेंड्स वर्तमान सबू काम सारी बर्तमान आम समस्ते एकाठी हो जाइजु। तो बर्तमान फास्ट आरंभ करिया माँ पाखरु। तो कौन कहबे आज दिनटी केमती कौन कटला? बहुत भल कटिले। रोषेईबास केमती होइतिला? बढ़िया होइतिला। आउ सेकंड जीवा आंटी माकु आंटी कौन कहबो? सुपर है। अच्छा आ नमिता भाउज भल है। भाउज सबुठ भल होइतिला। फैंटास्टिक। अच्छा अब भाउज कौन को? ମୋ ବଦଳରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଦରକାର। କୋଉ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଏମିତି ଆଉ ଅପା କହ କହ। ଚଳିବ। No, 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 no. आमर आज भोजी आम जेजेमा आज श्राद्ध थिला। तो से आम भोजी आज अरुआ अन्न होता डालमा होता खटा होता शाग होता आ कौन होता कोबी बेसन आलू तरकारी होता। अच्छा खीरी पापड़ हो ना भाउज बोधे कौ लुचे खाई देती बोधे आम तो जानिनु है आम आड़े टे भाग पड़ी। तो आपण मैंने समस्त को आम कही रखुचु कि आम चैनल माध्यम आम आपण मानू एंटरटेनमेंट करने चाहूँ। तो आपण मैंने आम वीडियो को देखु सपोर्ट करूँ एवं आपण समस्त को नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। समस्त कह दियो अच्छा ठीक अच्छे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे आउ कमेंट करिवे। वीडियो भल लगिले लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे। अच्छा भल भल कमेंट्स मध्य देबे। तो आपण माने कोन जानिया पई मध्य भी चाहउछन कमेंट माध्यम रे निश्चित जणेबे। ब्लॉग्स भीतर ब्लॉग्स थैंक यू समस्त को रहिलु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तुमको आउ भल लागिले वीडियो टिके लाइक आ शेयर सब्सक्राइब करिवो। आम चैनल को टिके